اے شمائے کوئے جانا، ہے تیز ہوا مانا، لو اپنی بچا رکھنا، رستوں پر نگاہ رکھنا۔ ایسے ہی کسی شب میں آئے گا یہاں کوئی، ایک زخم دکھانے کو، ٹوٹا ہوا ایک تارا مٹی سے اٹھانے کو۔ آنکھوں میں نمی ہوگی، چہرے پر دھواں ہوگا، ہاتھوں کی لکیروں میں گزرے ہوئے سالوں کا ایک ایک نشاں ہوگا۔ بولے گا نہ کچھ لیکن فریاد کنا ہوگا، وہ خاک بسر راہی، وہ سوختہ پروانہ۔ جب آئے یہاں اس کو مایوس نہ لوٹانا، ہو تیز ہوا کتنی، لو اپنی بچا رکھنا۔ رستے پر نگاہ رکھنا، راہی کا پتہ رکھنا۔ ہر متحرک وجود ایک کہانی ہے اور کائنات کے پنوں پر چلتا ایک کردار۔ کچھ ایسا ہی دلچسپ کردار تھا کرم الہی۔ کرم الہی ایک مالدار لیکن بے اولاد شخص، 65 کا ہندسہ عبور کرتا ایک نوجوان جس کی بیوی اس سے روٹھ کر 5 سال قبل راہ عدم سدھار چکی تھی۔ یہاں نوجوان اس لیے کہ اس کے اندر کی جوانیاں ابھی تک زندہ تھی۔ وہ اپنے لیے سدا بہار تھا، باد صبا کی مانند مست، بامانند دھنک رنگ۔ تاہم اس کی ساری رنگینیاں محض باتوں کے جھرنے سے بہنے کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ خدا نے اسے اولاد سے تو نہیں نوازا تھا، لیکن اس عمر میں بے سہارا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے پاس زمین تھی، دولت کی ریل پیل اس نے دیکھی نہ اس کی ضرورت تھی، مگر پیسہ بھی اتنا تھا کہ نہ تنگی کاٹنی پڑے نہ کسی دوسروں کی محتاجی۔ لیکن وہی شوخ طبیعت، پیسہ لٹانے پر آتا تو 4 ہاتھوں کی ضرورت پیش آ جاتی۔ وہ نئے نئے انسانوں کا متلاشی تھا اور اسی کوشش میں کئی لوگ اسے کھاتے جاتے تھے۔ وہ تھا نہ سخی نہ فراخ دل، اس پر خواہشوں کا تابع۔ وہ ایک اور شادی کا خواہش مند تھا اور بے حد تھا۔ بے دریغ چائے نوشی نے اس کی رنگت جھلسا رہی تھی۔ کھانسی ایسی تھی کہ جگہ جگہ بلغم تھوکتا۔ قریبی حکیم سے بلا ناگا دوائیاں لاتا، ہرے پیلے شربت لمبی موٹی گولیوں سے خاص شگف رکھتا تھا کہ وہ اسے زندگی بخشنے کی علامت لگتی تھی، جیسے ہو کوئی آب حیات۔ لیکن نہ جانے کیسے مرض میں مبتلا تھا کہ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ، لٹکتی مرجھائی جلد اور بدن ماس سے آری، اندر تک میوکس بھرا ہوا تھا۔ برا ہونے کے ساتھ بلا کا شکی ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی اسی شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہلے بڑھاپے میں میکے کی ٹھوکریں کھائی اور پھر ابدی نیند کو آواز دے دی۔ سب سے دلچسپ بات تو یہ رہی کہ کہیں دور کا نہیں، مسئلے بہشت کا ہی باسی تھا۔ پکی سڑک کی دوسری طرف رہائش پذیر، پکی بستیوں کے کچے گھر کا مکین۔ رات اس کی آوازوں سے جھنجھناتی رہتی تھی۔ اکثر ہیر گاتا تھا کہ کسی ہیر کا دماغ خراب ہو اور وہ بھولی بھٹکی اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئے، حالانکہ وہ انجان تھا کہ ہیر کے ملنے کے لیے اس کا دماغ خراب ہونے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ ہیر کی تو قسمت ہی خراب ہوتی ہے جو اسے ان انچاہے کھیڑوں میں رولنے لے آتی ہے۔ زرد پھولوں کی مانند مرجھائی شام اس سرسبز کی چوکھٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ گرمیوں کی ویران اور تنہا شام جو جانے کس کس خالی پن سے روشناس کراتی ہے، کبھی آلکسی سے واپس لوٹتے پکھیروں کو دیکھنے سے ہوک اٹھتی ہے تو کبھی کسی بے نام آہٹ چاپ سے ویرانی کا احساس۔ دور سے چلتی چکی کی مدم ہک ہک یا سامنے پڑے خالی میدان سے کرکٹ کھیلتے لڑکوں کی چیخو پکار دل کو اداسی میں لپیٹ لیتی تھی۔ گلی سے گزرتے ننگے سینوں والے ڈنڈے سے ٹائر بھگاتے بچوں کا منظر تو وہ شاید بہت کنوتیت کا شکار ہو چکی تھی۔ ابا گھر میں تھکے تھکے داخل ہوئے تو چہرے پر کھنڈی زردی اسی شام سے میل کھاتی تھی۔ دن چڑھے گھر سے نکلے تھے اور تب گئے اب لوٹے۔ شکیلا اداسی سے چنبیلی کے سوکھے پودوں کے پاس بیٹھی تھی، جس کی آبیاری ہمیشہ تاجور نے کی اور جس کے جانے کے بعد اسے مردہ ہونے سے بچا نہ سکی۔ معلوم نہیں یہ کیسے ہوا تھا، لیکن اپنی سی کوشش کرنے کے بعد بھی پتے گر گئے، خوشبو روٹھ گئی۔ یاسیت جھٹک کر اس نے ابا کی سمت دیکھا تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کہاں تھے ابا میاں؟ بڑی دیر کر دی باہر۔ مولوی حیات نے اس کا سوال سنا تھا یا نہیں، لیکن جواب میں خاموش رہے تھے۔ شکیلا تشویش سے پیچھے پیچھے آئی۔
آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مولوی حیات نے چارپائی پر بیٹھتے یوں گہرا سانس خارج کیا گویا دور سے چل کر آئے ہوں۔ مسجد اتنی دور نہ تھی، یہی بستی کے گھر چھوڑ کر دوسرے سرے پر۔ تھکنے سا لگا ہوں بچے، ہمت جواب ہی دے رہی ہے۔ کیوں ابا، آپ دوپہر کھانا کھانے بھی نہیں آئے؟ میں نے تو بچے کو بھیجا تب بھی آپ نے منع کر دیا۔ کتنے لمبے دن ہوتے ہیں، وقت پر کچھ نہیں کھائیں گے تو طاقت نہیں ملے گی نا۔ وہ بڑی خفگی سے انہیں دیکھنے لگی جو مدھم سا مسکرانے لگے تھے۔ ہم ایک وقت میں دو نوالے لینے والی بوڑھی روحوں کو بھوک کیا کہتی ہے؟ میری بھولی بیٹی، وہ جیسے معصوم سی بات پر ہنس رہے تھے۔ شکیلہ نہیں مسکرائی۔ اداس کیوں ہے ابا؟ تاجور سے ملنے گیا تھا، گھر واپس آنے کو دل نہیں مانا تو مسجد چلا گیا۔ اب سوچا اپنی دوسری بیٹی سے دل ٹھنڈا کر لوں۔ تاجو ملی ابا؟ کیا کہا اس نے؟ شکیلہ نے پوری بات پر غور کیے بنا اتنی تیزی سے کہا کہ وہ ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھنے لگے۔ سب کچھ جان کر بھی اتنی بےتابی سے پوچھتی ہو؟ ہم نے تاجور کو کھو دیا ہے میری بچی، ہم نے خود اسے پرایا کر دیا ہے۔ ابا یوں نہ کہیے۔ وہ تڑپ کر قدموں میں بیٹھ گئی اور بڑی آنکھوں سے مجبور باپ کا چہرہ دیکھنے لگی، جن کی کیفیت اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس کی شادی ہوئی ہے، ہزاروں لڑکیوں کی ہوتی ہے کیا؟ وہ سب میکے آنا چھوڑ دیتی ہیں؟ کیا اس کے گھر والوں پر اس کا کوئی حق نہیں رہ جاتا؟ اس کے لہجے میں طرب تھی، آنکھوں میں التجا۔ ابا نے نگاہیں پھیر لی۔ گھر والوں کا ہی تو حق رہ جاتا ہے، اس کے شوہر کے گھر والوں کا۔ ہم تو بہت مجبور ہو گئے ہیں شکیلہ، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ کچھ بھی کرے گی مگر یہ داغ اپنے نصیب پر نہیں لگوائے گی۔ ابا کا اشارہ کس طرف تھا شکیلہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اس لیے مچل رہی تھی۔ کوئی تو راستہ ہوگا ابا، کچھ تو آسانی۔ مجھے آج اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ یہ معاملہ بہت سنگین ہے بیٹا، طلاق کوئی مذاق تو نہیں ہوتی کہ اس کو لے کر کوئی بھی فعل منہ سے نکال لو اور بعد میں نظر انداز کر دو۔ حاکم نے بری طرح توڑا ہے مجھ کو، وہ کڑے ضبط سے گزر رہا ہے۔ شکیلہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ابا کو تکلیف دے، مگر اس کے دکھ سننے کے لیے ان کچی دیواروں، جھولتے بے زباں پودوں اور بہرے پرندوں کے علاوہ وہ ابا میاں ہی تھے۔ ہماری ماں نہیں ہے مگر ماں جیسی بہن ہے۔ کیا زندگی کے اس اہم موقع پر ہم دونوں الگ الگ ہوں گی؟ آپ نے تو فیصلہ کر لیا، مگر میں اپنی بہن کی غیر موجودگی میں خوشیوں کو قبول کیسے کروں گی؟ ابا میاں، مجھے کون اپنے کندھے پر سر رکھنے کا مان دے کر رخصت کرے گا؟ اور آپ؟ اس کی آواز گھٹ گئی اور مزید الفاظ ہاتھ چھڑا گئے تو ابا نے کہیں اور دیکھتے دیکھتے اپنا ہاتھ شکیلہ پر رکھ دیا تھا، وہ ہاتھ جو اپنی بڑی بیٹی پر رہتی حیات نہیں رکھ سکیں گے۔ میں کچھ کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، حاکم کو کہوں گا اسے آنے دے، تمہارے لیے آنے دے۔ ابا نے اسے تسلی دی، ایسے کھوٹے سکون کی مانند ابا نے اسے تسلی دی، ایسے کھوٹے سکوں کی مانند جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ایسی دعا کی مانند جس پر آمین کہتے ہوئے بھی بے یقینی لہک لہک جاتی ہے۔ میں ایسا نہیں کروں گی ابا، میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ وہ گھٹنے پر سر رکھے سسکنے لگی۔ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ میرے بغیر آپ تنہا کیسے رہیں گے؟ وہ ناخوشی سے پوچھنے لگی۔ اداسی بھرے دلوں کو یہ بڑا سا صحن اور کشادہ کمرے تیز دانتوں سے کاٹتے تھے اور کسی صحرا کی مانند ختم ہونے میں نہ آتے تھے۔ تنہا؟ ہاں، میرے دن ہی کتنے رہ گئے ہوں گے۔ مولوی حیات خلا میں دیکھ رہے تھے، ان کی آواز بھی خلا میں ڈوب گئی۔ اب صرف شکیلہ کی مدھم سی سسکیاں تھی، اس نے یہ آخری بات نہیں سنی تھی۔ وہ ایسی گونج تھی جو اپنے ڈار سے بچھڑ گئی تھی۔ تو شریر سمے کی گرفت میں اس نے دیکھا، لمبے بالوں کی اپسرا سیاہ گلاب جیسی دکھتی تھی، نرم ریشمی مبہوت کن، لیکن صورت سے وہ کنول روپی تھی، کنول کے پھولوں سی کھلی کھلی اور دھلی دھلی، سحر کی مانند پاکیزہ نورانی۔ حسین لوگ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ کہ جن پہ نظر پڑے تو آنکھیں چندیا جائیں، نظر پلٹ نہ سکے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حسن دیکھنے والے کی نظر سے یکجا ہو جاتا ہے اور نظریں ٹھہرتی نہیں بلکہ احترام سے جھک جاتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں اور پھر جھکتی ہیں، لب مسکرا اٹھتے ہیں، دل چوری پر مائل ہوتا ہے۔ سیمی کا تعلق دوسری قسم کے لوگوں میں سے تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا، پھر بھی خضر کو بنا دیکھے محسوس ہوا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو۔
उस बेहद उजले दिन ऊंची छत वाले मेहमान खाने में खिजर के सामने खड़ी शुमाइला ने वाज़िया अल्फाज में सुना कि खिजर के मुंह से प्रेम रीत के एक किरदार का नाम अदा हुआ है। वो बुरी तरह चौंक गई। क्या कहा आपने? लहजे में हैरानी समोकर उसने सवालिया अंदाज में पूछा और उसकी आवाज के कांच ने तिलिस्म तोड़ दिया था। खिजर ने पल के पल में सर झटका। अगले ही लम्हे वो चेहरे से हर तासुर मिटा चुका था। होंठों पर गायब मुस्कुराहट दोबारा लौट आई। नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा शायद बाहर कोई है। जी, मेरी दोस्त है वो, मेरी बहनों जैसी दोस्त, बहुत अच्छी इंसान, दिल की हीरा। शुमाइला ने फख्र से उसे बताया तो खिजर उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। मैंने महसूस कर लिया है, ये आपके लिए है। आप वो पहले शख्स हैं जिसने मेरी किताब ही मुझे गिफ्ट की। शुमाइला ने दूसरी किताब उसकी समत बढ़ाते हुए निम्मी निम्मी मुस्कुराहट से नवाजा था। उसका इशारा उस किताब की तरफ था जो खिजर मुलाजमा के हाथों उसे भिजवा चुका था। खिजर ने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे, इससे कबल ही वो बोल पड़ी। टेंशन मत लें, मैंने इस पर ऑटोग्राफ लिख दिया है। खिजर अपनी सोच पढ़ लेने पर हैरान हुआ और बायक वक्त दोनों की हंसी के सुर बिखर गए थे। तो फिर ये मेरी तरफ से कबूल करें, मैं इसे आजाद समझूंगा अपने लिए। खिजर ने जेब से एक डिबिया निकालकर हल्का सा झुककर ताजीम से पेश किया तो शुमाइला ने बेसाख्ता कहा था, इसकी क्या जरूरत थी? ये आपकी जरूरत है, आपके लिए इससे भरकर कोई तोहफा नहीं हो सकता। वो दिलकशी से मध्यम मध्यम मुस्कुरा रहा था। शुमाइला एक पल के लिए बस उसे देखती रही। वो जिंदा दिल लगता था और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि कोई भी अपना गम एक लख्ते के लिए भूल जाए और सिर्फ इस मुस्कान को देखे। हाँ, इतना तो हक रखती थी ना ये मुस्कुराहट। शुमाइला ने चेहरे पर बखेरती ऐसी ताबनाकी पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे इजाजत। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई। मैं इस मुलाकात को याद रखूंगा और आपकी मेहमान नवाजी को भी। मुझे सुनकर खुशी हुई और आपसे मिलकर भी, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। वो फिर से शरीर हुआ था। 2 लम्हे यूं ही दबे पांव सिरक गए तो खामोशी से जाते खिजर ने मुड़ने से पहले शुमाइला को पुकारा। शुमाइला को पुकार कर कहा, 1 मिनट शुमाइला। उसने फॉर्मल लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। अपना नाम पुकारने पर शुमाइला ने खिजर को सवालिया नजरों से देखा। उसके दिल ने एक धड़कन मिस की थी। क्या मैं आपको कभी कभार कॉल कर सकता हूँ? वो हाथ बांधे शहाना मजाज रखने वाली उस शहजादी से इजाजत तलब कर रहा था। कैसा अंदाज था उसका, कैसा इजाजतनामा। समय राजदान हुआ और समातों वाले फिदा। शुमाइला के वाह होते होंठों को हंसी ने सबसे खूबसूरत पैरहन दिया। वो नीले पानियों की ऐसी जल पड़ी थी कि जिसके सर पर आबी कतरों ने नगीने ताज की सूरत जोड़ दिए थे। उठी गर्दन खुशगवार मजाज और हमवार चाल के साथ वो बाहर आती नजर आई तो सिमी के चेहरे पर हजार बिगड़े जाविये अपने निशानों समेत मौजूद थे। शुमाइला आते ही खिलखिला पड़ी। ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बर्दाश्त करती रही हूँ तुम्हारी कहकों की बुछार को। उसके जल कर कहने पर शुमाइला ने मुंह चिराता कहका लगाया, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने सचमुच चौकीदारी करने के लिए तो नहीं कहा था। शट अप। खत्म होने में आ गई तुम्हारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। हाँ हाँ हाँ, मिस गोलमेज कॉन्फ्रेंस उसने तुम्हें देख लिया है। किसने? तुम्हारे खिजर साहिब ने, सिमी ने दरियाफ्त किया। हैरत है कि शुमाइला बहादुर के होते हुए किसी दूसरे को देखने की नौबत आई। शुमाइला हंसी से लोट-पोट गई। वाह, क्या बात कही है तुम्हारे खिजर साहिब। नए अफसाने का अनुमान बहुत उम्दा रहेगा वैसे। हैरत है शुमाइला बहादुर के होते हुए किसी दूसरे को देखने की नौबत कैसे आई। वो चिराने को बोली, तुम जेलस क्यों हो रही हो? वो मजीद चिढ़ा रही थी क्योंकि तुम्हारे दांतों की नुमाइश कुछ ज्यादा ही हो रही है, सिमी ने जताया। खैर, मैंने तुम्हारे अंदर की तारीफ की है और तुम मुझ पर बिगड़ रही हो। उसने मुंह बनाकर दिखाया, यानी नुमाइश बंद कर दी। तुमने मेरी अंदर तारीफ क्यों की है? क्या मैंने कोई तमगा हासिल करना था? सिमी ने उसी के अंदाज में जवाब दिया, यानी गैर जरूरी बात। एक शख्स अपनी कोशिश से हमसे मिलने आया है और उसने हमारे फन की इतनी कदर की, ये किसी तमगे से कम तो नहीं है। वो अच्छा खासा सुलझा हुआ बंदा है। जितनी देर मेरी उससे बात हुई, महसूस ही नहीं हुआ कि हम पहली मर्तबा तफसीली बातचीत कर रहे हैं। आखिर में पता है,
اس نے کیا کہا؟ شمائلہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے سمی کا تجسس جگانے کی کوشش کی۔ سمی کا منہ کھل گیا۔ کر دی نا اس نے کوئی اوچھی بات، میں اس لیے تمہیں کہتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ سمی کے تاثرات سے شمائلہ کو ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ ہنسی کے دوران ہی اس نے کال والی بات بتائی۔ تم نے کیا کہا؟ سمی نے مشکوک انداز میں استفسار کیا۔ وہ جانتی تھی جواب کیا ہوگا۔ یہی کہ کوئی نہیں، اجازت ہے، شمائلہ نے اسی شاہانہ انداز کو اپنا کر کہا جیسے اس نے خضر کو جواب دیا تھا۔ سمی کو اس ادا پر ہنسی تو آئی، لیکن اس نے الٹا کام کیا کہ سر پیٹ لیا۔ ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی بیوقوف، تم آگے بھی اس سے رابطے رکھنا چاہتی ہو؟ نہیں تو؟ وہ فوراً کندھے اچکا کر معصوم بن کر بولی۔ میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی، اور اگر میں چاہتی بھی تو تمہارا لیکچر کون سنتا؟ لیکن اصل میں جس کام کی حامی بھری ہے اس کے لیے یہ ضروری بھی تو ہے نا۔ کس کام کی؟ اس کی قسط وار باتوں پر سیمی سے تجسس ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہی کام جس کے لیے خضر صاحب تشریف لائے ہیں۔ آؤ بتاتی ہوں ڈیٹیل میں۔ پھر بھی شمائلہ تمہیں سوچ کر کچھ کہنا چاہیے تھا۔ ایک انجان آدمی کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں؟ سیمی کی اپنی فکریں تھی۔ شمائلہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ سورج کی پیلی روشنی سے اس کی شفاف آنکھوں میں سنہری لو سی ٹمٹماتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں سوچے گا۔ میں نے کہا نا، وہ بہت مہذب اور اچھا انسان ہے۔ اتنی جلدی تم نے رائے بھی قائم کر لی کہ وہ بہت اچھا ہے؟ ہاں، کیونکہ میں انسانوں کو پہچان سکتی ہوں۔ اور سیمی، وہ صرف اچھا نہیں ہے بلکہ اتنا اچھا لگا ہے کہ اچھے کو 4 سے ضرب کھا جانا چاہیے۔ شمائلہ نے چھوٹا سا کہکا لگا کر بات مکمل کی اور اس کی ٹھوری کو چھو کر اندر بڑھ گئی۔ سیمی اس کی ہنسی کو محسوس کرتی رہ گئی۔ ایسی بات وہی کر سکتی تھی کیونکہ وہ شمائلہ بہادر تھی، سچ میں بہت بہادر۔ دھول اڑاتی کچی پگڈنڈی کا کٹاؤ مڑتے آج اس نے غبار پر رومال منہ پر رکھا، نہ اونچی نیچی زمین محسوس کی۔ اس وقت تو گرم سورج بھی اکتوبر کی خوشگوار سویر لگ رہا تھا۔ بائک چھوٹے سے روڈ کے سنگریزوں سے اتر کر بستی کی جانب گامزن تھی۔ یہ وہ پگڈنڈی تھی جو سیمی کے گھر کے پہلو سے گزر کر آگے خضر کے گھر تک بچھی ہوئی تھی۔ عام طور پر ان کا راستہ دوسرا تھا، لیکن شمائلہ کے گھر کو آتا یہ راستہ زیادہ سیدھا پڑتا۔ اس کے تخیل میں کہیں بھی دوسری کوئی چیز نہیں سما رہی تھی۔ بائک پر بھی ڈھیلے سے ہاتھ رکھے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا، حد سے زیادہ خوش۔ کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد ان کی محبت دل میں اور گہری ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے صرف ایک کلمی رشتے سے اسے جانتا تھا، ایک قاری اور لکھاری کا خوبصورت سا رشتہ، لیکن اب ملنے کے بعد شخصی طور پر اس کی پسندیدگی میں دگنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بہار سی مسکان چپک کر رہ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں کیسے بیان کر سکوں گا کہ آپ مجھے کیسی لگی؟ اس نے سرگوشی نما خود کلامی کی۔ سرشاری اس پر غالب آ گئی اور گروپ کا اشتیاق بھرا اصرار۔ آپ تو؟ وہ سر جھٹک کر سوچنے لگا کہ کیا کہے۔ لفظوں سے کھیلنا اسے آتا نہیں تھا اور عام سوچ سے وہ اس احساس کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ خضر نے ان فضاؤں کی خوشبوؤں میں ایک کھل کر سانس لیا اور ان فضاؤں کو اپنے احساس سے روشناس کرایا۔ دنیا میں ہر چیز ہونے کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، نہ جانے کیوں کسی کے اچھا لگنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ڈھلتی شام میں جب گھروں کے چھتوں سے اٹھتے دھوؤں کے مرغولے فضائی محل تعمیر کرنے لگے اور پرندوں کی بولیاں اپنے آشیانوں پر پہنچ کر سرگوشیوں میں ڈھل گئی، تب آئے روز حمیدہ کے گھر سے غائب رہنے کا عقدہ تاجور پر یک لخت کھل گیا۔ میں صدام کے لیے لڑکی دیکھ آئی ہوں۔ حمیدہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ تاجور انسنی کرنے پر بھی ضرور سنے، جبکہ تاجور تو ویسے بھی ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات بخوبی سن لیتی تھی۔ بظاہر رازداری برتی جاتی، مگر سنانا تو اسے ہی مقصود ہوتا تھا۔ بلکہ دیکھ کے آئی ہوں، یوں کہو کہ رشتہ ڈال آئی ہوں۔ ایسی سونی چن ورگی کڑی کے من مو لیتی ہے جو بھی دیکھے۔ چن ورگی کے لیے سننے والی کی آنکھیں پھیل گئی، چہرہ مارے اشتیاق کے ٹیڑھا ہو گیا اور تاجور نے ایک گہری سانس آزاد کی۔ جمعے کے روز نکاح کریں گے، اس نے فخر سے چور لہجے میں مزید بتایا۔
ताजवर अब की बार साकत रह गई थी। आपको बहुत मुबारकबाद। फिर उसने कामिल संजीदगी से कहा। हमीदा के चेहरे पर तमस्खर का धूल ऐसे उड़ गया जैसे तेज आंधी रेत के टीलों पर गुस्से से सर पटक देती है। हाँ, मुबारक की मैं हकदार जरूर हूँ, मगर मुबारक भी मुबारक लोगों से ली जाती है। ये ओपरी दिलों से दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। हाकिम आ रहा होगा, मुबारक की मिठाई मैंने भी सबसे पहले तेरे अब्बा के घर भिजवाई है। हमीदा के सर्द लहजे पर ताजवर के दिल को ठेस पहुंची, मगर उसने कुछ भी कहना बेअसर जाना। आओ भाभी, तुम नहीं करोगी मुंह मीठा? नीलम ने मजे से खाते हुए उसे मुखातिब किया। बस्ती की दो औरतें गौर से ताजवर की हरकतों सिकनात का जायजा ले रही थी। ताजवर ने सर झुकाकर नफी में सर हिला दिया। तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। उसने तफसील जानना जरूरी समझी, ना ही लहजों की करवाहट मिठाई से दूर करना, और चुपचाप अपने काम में मसरूफ हो गई। उसके पीछे उसकी सास और शादीशुदा नंदे बुराइयां करने लगी। मुंह पर कुछ नहीं कहेगी, मगर दिल में जरूर जल गई है। इस बाप बेटी ने क्या समझ रखा है कि हम कोई ऐसे गिरे पड़े हैं? अरे, मर्दों के लिए भी कभी औरतें कम पड़ी हैं? एक छोड़ 100 और देख। अभी तो तुम मेरी बहू को आने दो, उसकी औकात दो कोरी की ना रह गई तो मेरा नाम बदल देना। हमीदा ने लहक लहक कर पेशन गोइयां की और बकायदा आवाजें लगा लगा कर लोगों को अपनी खुशी में शरीक किया। हाकिम ने ना जाने कितने पैसे खर्च किए थे कि मिठाई का ढेर लगा कर रख दिया। इतने बताशे तो खुद उसकी दफा तकसीम नहीं किए गए थे, और किसी को एतराज भी तो नहीं हुआ था कि हाकिम के हालात। लेकिन अब तो बात दूसरी थी। यह सब ताजवर को नीचा दिखाने और लाल में डुबोने के लिए था, हालांकि बेकार था। वो लोग ताजवर को समझे ही कब थे। बस्ती के तमाम घरों की औरतें मुबारकबाद देने और कुछ मालूम कर लेने के तजस्सुस में आ जा रही थी। ताजवर को समझ ना आता कि इस सारे में उसका क्या किरदार है और उसे किस तरह निभाना है। हमीदा ने उसे पहले ही सख्ती से टोक दिया था। मेरे घर में अपनी मर्जी चलाने की हरगिज जरूरत नहीं है। अपना काम करो, और खबरदार मेरे मिलने वालों की कोई खातर मदारत की। मेरे बेटों की पहले से ही बहुत मेहनत से कमाई आती है। मैंने तो इखलाकन पूछ लिया था। वो मुजरिम सी बनी खड़ी थी। हमीदा का रवैया हद तक अमेज था। बस करो बीबी, ये हमदर्दियां बटोरने के सारे चक्कर हैं। हमने भी तो इसी इखलाक की मार खाई है, ना तुम लोगों से। शक्ल मासूम, जबकि असल नफरत से हमीदा का चेहरा नीला पड़ गया। ताजवर की आंखें धुंधला गई। उसने ना तो सिर्फ चाय का पूछा था, जो दुआएं देते हुए दूसरी तरफ से इनकार कर दिया गया, लेकिन हमीदा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसे हर हाल में ताजवर को सबकी नजरों में बुरा दिखाना था। ताजवर ने तब से ही तौबा कर ली। अब तो वो किसी के सामने आने से भी कुतराने लगी थी। चुपचाप अपना काम किए जाती। कभी ध्यान का पंछी भटक कर अब्बा मियाँ की छत के ऊपर आसमां का चक्कर काटने लगता। शकीला के निकाह के लिए तैयारियां हो रही होगी। दिल से एक ख्याल आह की सूरत निकला था। दिल मसमस का रह जाती। वो तंदूर के साथ बैठी हांडी भून रही थी जब हमसाई ने हमीदा से पूछा, सद्दाम का रिश्ता शकीला से नहीं पक्का था? फिर अचानक क्या हो गया कि इनकार हो गया और तुमने रातों रात दूसरे पिंड जाकर बात डाल दी? यह सवाल एक था, मगर जवाब सब जानने के मुंतजिर थे। हमीदा ने लम्हे भर के लिए सोचा। इनकार हमारी तरफ से हुआ है। उसने कमाल इत्मीनान का मुजाहिरा किया, और दूसरी तरफ हैरानी दो चंद हो गई। शकीला किरदार की हल्की निकली। अरे, पकड़ी गई है अपने खालाजाद के साथ। मेरे हाकिम ने खुद रंगे हाथों उसे पकड़ा था। अल्लाह तौबा, मौलवी हयात तो हाकिम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। ताजवर का सर झटके से उठा। उसके चेहरे पर जल्जले के आसार नमूदार हुए थे, लेकिन हमीदा ने उसे देखकर भी कानों को हाथ लगाना नहीं छोड़ा। क्या समझता है जमाना मौलवी की बेटियों को, और उन्होंने बाप की पगड़ी ही उछाल दी। इसलिए तो मौलवी हयात ने फौरन निकाह रख दिया है कि मजीद वो उसे अपनी नजरों के सामने भी नहीं रखना। खुदा के लिए बस कर दें चची। ताजवर की आवाज फट पड़ी थी। शिद्दत जज्बा से उसके होंठ कपकपा रहे थे। बस्ती की औरतें तहय्युर से उसका ये रूप देखने लगी। आपको अल्लाह का खौफ नहीं आता? तोहमत लगाते हुए हो गया ना आपके बेटे का रिश्ता। फिर आखिर किस चीज पर पर्दा डालने के लिए आप लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं? मेरी मासूम बहन और बाप का जिक्र करना छोड़ क्यों नहीं देते? अब तो खत्म हो गया है ना सब कुछ, फिर क्यों बार बार चिंगारी भड़काती हैं?
आप भी बेटियों वाली हैं, आपके दिल में जरा बराबर रहम नहीं है, और कितने जख्म लगाएंगी आप मुझ पर। आंसू भल भल उसके आर्ज भगोते जा रहे थे। हमीदा को इस गैर मुतवक्का रद्द अमल पर सांप सूंघ चुका था, लेकिन जो मजमा बैठा था उन पर तो बहुत कुछ आश्कार हो चुका था। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारों के सिग्नल्स दिए और जुबान से निकाला तो ये, मौलवी हयात की बेटियां ऐसी लगती तो नहीं हैं, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। और जैसे हवा चलती है तो कायनात का हर एक शजर हिलता है, ये घुलती है तो सारे जग को महसूस होती है। इसी तरह बात भी हवा थी, उड़ गई और उड़ गई लोगों के जहनों में। शजर की मानित लोगों के वजूद भी हिले, हंसी के जोर पे, और सुसराहट भी पैदा हुई चामुगोया की। हाकिम के दिल में नफरत की ऐसी काई जमी जो जली स्याह थी और बदबूदार भी, इस हद तक कि उसने बस्ती की कच्ची मस्जिद का रुख करना भी छोड़ दिया था। दूसरी मस्जिद से वो नमाज अदा करके आ रहा था कि गली की नुक्कड़ पर चबूतरे पे बैठे कुछ लोग इसी मौजू पर बात कर रहे थे। हाकिम अपनी बसात से भरकर बड़े भाई की शादी के लिए ये सब कर रहा है। उसने भी करके दिखा दिया कि मर्द दूध में गिरी मक्खी भी हो तो लोग आंख बंद करके निगल जाते हैं। कहने वाले ने बात के इख्तिताम पर छोटा सा कहका लगाया। हाकिम गली के इख्तिताम पर जरा सा ओझल होकर रुक गया, यानी बात सिर्फ मौलवी हयात तक नहीं रही थी, कहने वाला आगे भी फैला रहा था। कोई दिन जाता नहीं कि सबके मुंह पर सद्दाम के टूटे ताल्लुक का किस्सा आम हो, या शायद अब तक हो भी चुका हो, सिर्फ हाकिम के कानों तक पहुंचना बाकी हो, किसी भी चीज के लिहाज, मुरव्वत या रिश्तेदारी के हाथों। लेकिन यह बात तो अपनी जगह ठोस है कि मौलवी साहिब ने अपने असूलों को नहीं तोड़ा। वो जितने खड़े हैं इस मामले में भी उतनी ही बहादुरी से साबित किया कि किरदार सिर्फ औरत का ही नहीं, मर्द का भी मायने रखता है। हालांकि हाकिम की बीवी का मामला भी है, फिर भी वो रोब में नहीं आए, तो इसमें कौन सा उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहिरा किया। हाकिम खानदान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वैसे ही दूसरी जगह रिश्ता बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात करते हो, पहले वाले ने फिर कहका लगाया। अरे भाई जाकर देखो लोग कितना मजाक उड़ाते हैं, अपने ही जब बना बनाया रिश्ता तोड़ दें तो ये इज्जतदार मर्द की तौहीन है। हाँ लेकिन इज्जतदार, हाकिम बिना देखे समझ सकता था कि उस बात पर आंख मारकर मोहर सबत की गई है। फिर हाकिम ने क्या तीर मार लिया है, दूसरे पिंड जाकर रिश्ता बनाया है ना, जहाँ किसी को हकीकत का इल्म भी ना होगा। अपने गांव में तो सब ने ऐसा रुख दिया जैसे किसी ने लड़की ब्याहनी ही नहीं। हाँ भाई, जब मौलवी साहिब ने जान छुड़ा ली तो दूसरा किसी आफत पड़ी थी कि मुहतात ना होता। हाँ हाँ हाँ, क्या बात करते हो, पहले वाले ने फिर कहका लगाया। अरे भाई जाकर देख लोग कितना मजाक उड़ाते हैं, अपने ही जब बना बनाया रिश्ता तोड़ दें तो ये इज्जतदार मर्द की तौहीन है। हाँ लेकिन इज्जतदार, हाकिम बिना देखे समझ सकता था कि इस बात पर आंख मारकर मोहर सबत की गई है। फिर हाकिम ने क्या तीर मार लिया है, दूसरे पिंड जाकर रिश्ता बनाया है ना, जहाँ किसी को हकीकत का इल्म भी ना होगा। अपने गांव में तो सब ने ऐसा रुख दिया जैसे किसी ने लड़की ब्याहनी ही नहीं। हाँ भाई, जब मौलवी साहिब ने जान छुड़ा ली तो दूसरा किसे आफत पड़ी थी कि मुहतात ना होता। मजीद हाकिम की बर्दाश्त से बाहर हो जाता, इसलिए वो कदमों की आवाज पैदा करता आगे चल दिया। उसे देखकर फौरन सुकूत छा गया था, लेकिन हाकिम का इरादा उनके मुंह लगने का नहीं था। उसके दिल में नफरत के उबाल उठ रहे थे। उसने जितनी कोशिश की थी सब कुछ संभल जाए, वो जानता नहीं था कि कम अकली और घुमंड में अपने घर से निकली बदनामी की हांडी चौराहे में तो फूट ही जाती है। ताजवर मिट्टी के चूल्हे में जलती लकड़ियों से आग की लो उठाकर चिराग रोशन कर रही थी। जब वो घर में दाखिल हुआ, उसे देखकर औरतों का जगमटा आहिस्ता आहिस्ता छट गया। ताजवर ने पहले चिराग को कमरे में रखकर जर्द रोशनी पैदा की, फिर उसके लिए खाना निकालने लगी। गर्मियों की रातों के अव्वलीन पहर भी हब्बत से बोझल होते थे। हाकिम का पहले लुकमे पर ही मुंह करवाहट से भर गया। ये हांडी तुमने बनाई है? इतनी मिर्चें क्यों है इसमें? उसके चलाने पर ताजवर को हैरानी नहीं हुई थी, फिर भी वो पूरी तरह उस लहजे से मानूस नहीं हो पाई थी। मिर्चें? लेकिन मैंने तो, वो परेशान हो उठी। हमीदा को इसी मौके का इंतजार था। वो तीर की तरह लपकी। ध्यान भी हांडी की तरफ हो तो ढंग का कुछ पकाए ना। जवाब देने तो उसे खूब आते हैं, जबान भी
पर चलती है। सारी औरतों में मुंह फाड़ फाड़ कर ऐलान कर दिया कि हम उसकी बहन और बाप पर इल्जाम लगाते हैं, और हमारे लड़के ने तो कत्ल किया है ना, अपने घर में बात करना हराम हो गया है, अब सौ सौ बातें बनेंगी। आप घुसाती क्यों हैं ऐसी औरतों को? दरवाजा ही नहीं खोलना चाहिए था। क्या आपको पता नहीं है कि इस घर में हमें जलील करवाने के लिए ही ये मौजूद है? आपको ही बड़ा शौक था उसे घर ब्याह कर लाने का। जरा सा सब्र किया होता तो हालात कुछ और होते। हाकिम का मजाज हस्बे तवक्का मजीद बिगड़ गया था। ताजवर बेबसी से देख कर रह गई। ना जाने कैसी माँ थी जिसे बेटे से मोहब्बत भी थी और घड़ी भर का सुकून भी अजीज नहीं था। ऐसी होती है मोहब्बत। अब मुझे क्या ख्वाब आया था, और पुत्र संगत साथ के लोग, दोस्त रिश्तेदार तो ऐसे मौकों पर आते ही हैं मुबारकबादें देने। और क्यों बंद रखूं मैं दरवाजा? तू देख कल से कैसी रौनक लगती है मेरे घर। अब तेरी जनानी के डर से मैं मुंह छुपाए बैठूं। इंतहाई नागवारी से ताजवर पर नजर डालकर वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती बाहर निकल गई। ताजवर ने चोर सी नजर हाकम पर डाली और धीरे से पुकारा, दूध ठंडा कर दूं? उससे खा ले रोटी। हाकिम अक्सर ठंडे जायकेदार दूध के साथ घूंट घूंट नवाला चबाता था। उठाओ तुम रोटी सामने से, जीना हराम करके रखा हुआ है। मिर्चों से सारा मुंह जल गया। नीलम को बुलाओ। तुर्शी से उसकी बात का जवाब देकर वो सुर्ख चेहरे के साथ दीवार पर तैरते मुर्दा उजालों को घूरने लगा। ताजवर ने चुपके से खाना उसके सामने से उठाया और पानी रहने दिया। वो अभी मुड़ने को थी कि चौखट में बेजार सा होने वाला दूल्हा चलता हुआ नजर आया, जो उसके कमरे के ऐन बाहर आकर रुका। हाकिम तुम्हारा बुलावा है। बाहर तेरा ससुर तशरीफ लाया है। उस घर के हर फर्द पर तलखी खत्म थी। ताजवर को अलबत्ता झटका लगा। अब्बा मियाँ, क्यों? अब क्या बाकी रह गया है जो मिलने चले आए? हाकिम की आवाज में तलखी का अंसर कम था। शायद ये पैगाम गैर मुतवक्का था, इसलिए खुद चल कर देख लो, कहीं इरादा ना बदल लिया हो। सदाम मजाक उड़ाते अंदाज में हंसता हुआ सामने से हट गया तो ताजवर ने हाकिम की तरफ रुख किया। सुने, मत जाएं, अभी तो आए हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाया, अभी तो कुछ। ताजवर की बात पर वो ऐसे धीरे धीरे उसके करीब आता गया कि उसे खामोश होना पड़ा था। अच्छा, मेरी बीवी को इतनी फिक्र है मेरी? या फिर? उसकी आंखों में झांकते हुए उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी और हल्का सा हंसा। फिर ताजवर का जवाब सुनने से कबल ही लंबे लंबे डग भरता बाहर निकलता चला गया। हाथ में चंगेर पकड़े ताजवर बेइख्तियार कदमों से चौखट तक खींचती चली आई थी। अब्बा, क्यों खुद को अजियत दे रहे हैं आप? या अल्लाह, भूल क्यों नहीं जाते आप मुझे? दिल ही दिल में अब्बा से शिकवा की ना हुई। उसे खबर कहाँ थी कि बेटियां भूलने के लिए तो नहीं होती। ये इख्तियार में ही नहीं बल्कि आंख में ठहरे पानियों की तरह, जिस पर जितना जोर आजमाओ बार बार उबल आता है, जितनी नफरत जताओ तब भी नहीं सूखता। आंखें बेहिस होने में बहुत वक्त लगाती हैं और आंसू तो बहाने बहाने से कभी अपना नगर खुश्क नहीं होने देते। शमरेज गाड़ी अपनी जगह पर पार्क करता हुआ बाहर निकला तो उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स झूलते नजर आ रहे थे। एक हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ बेफिक्री से कुछ मुंह में चबाता आई लव यू यू नो की खूबसूरत धुन उसके लबों से बिखर रही थी। वो इसी अंदाज में चलता हुआ सीधा शुमाइला के कमरे में जाकर रुका। हेलो माय डियर क्वीन। शुमाइला किसी सोच में खोई खिड़की से बाहर देखने में मगन थी। शमरेज की भरपूर एंट्री पर ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। शमरेज, लौट आए तुम? शुमाइला ने मेहरबान मुस्कुराहट और मोहब्बत पाश निगाहें अपने भाई के लिए तराशी और कदम कदम चलती उसके नजदीक आई। वो बाबा के साथ कल वापस नहीं आया था, किसी काम के सिलसिले में शहर रुक गया था। यकीनन जब ही आप दीदार से फैज़याब हो रही हैं। वेल, ये रही आपकी किताबें जो आपने मंगवाई थी। थोड़ी बहुत खवारी के बाद मैंने इन्हें तलाश कर लिया। थैंक यू सो मच शमरेज, तुम सबसे अच्छे भाई हो। शुमाइला जी जान से मुस्कुरा उठी। शमरेज ने किताबें बढ़ाई नहीं थी। आई नो वेरी वेल, लेकिन तुम्हारे अच्छे भाई को बहुत अफसोस होता है कि उसकी बहनों ने फर्ज कर लिया है कि इतनी मोटी मोटी किताबों से सर के बाल सफेद करवाएंगी और वक्त से पहले आंखों पर बुजुर्गों वाला चश्मा भी शौक से टकाएंगी। राइट? ऑफ कोर्स, बहनों को एक भाई से ज्यादा कौन जान सकता है? शुमाइला शरारती अंदाज में आंखें छोटी करके खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमारी आंखों पर पहले से ही गहरी सोच के मोटे मोटे चश्मे हैं
जो फिलहाल कुछ लोगों को नजर नहीं आते। वो मजे से बोली, देखो हमशीरा, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अगले घर जाकर क्या करोगी तुम लोग? लोगों को वैसे भी ये सकरात बकरात किस्म की लड़कियां खास पसंद नहीं आती। वो नाक चढ़ाकर उसे देखने लगा, यानी तंग करने लगा। शुमाइला ने आंखें निकाली। इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे इल्म नहीं कि लोग हमारी एक मुलाकात के लिए कितना इंतजार करते हैं, और कुछ खास लोगों के लिए ऐसी खास लड़कियां होती हैं। शुमाइला ने महफूज होते हुए शमरेज के इल्म में इजाफा किया तो वो आगे को झुका। अच्छा, ये किसका जिक्र खैर है? किसी का नहीं। कैसे तुम लड़कियों की तरह बातें बनाने खड़े हो जाते हो? जाओ अम्मी से मिलो, ये किताबें मुझे दो। फौरन बड़ी बहन वाला रोब झाड़ कर उसने हाथ बढ़ाया तो शमरेज ने अपना हाथ पीछे किया। ओ नो, मैंने बहुत मुशक्कत से तुम्हारा काम किया है, बदले में तुम भी मेरा एक काम करो। सानिया के लिए उसके वालिद से इजाजत लेकर दो कि उसे मजीद पढ़ने दे। तुम कहोगी तो वो मना नहीं करेंगे। शुमाइला चौंक गई। क्या सानिया ने तुमसे कहा? शमरेज बेसाख्ता गोया हुआ। नहीं, मैं उसके लिए फॉर्म लाया था ना। उसने मायूसी का इजहार किया कि अब्बा मजीद तालीम दिलाने के हक में नहीं। तुम समझ सकती हो ना, वही इतना पढ़ने का क्या फायदे वाला फलसफा। तो मैं चाहता हूँ उसका शौक पूरा हो। उसके अब्बा कहते हैं अब बड़ी हो गई है। वो तो ठीक है शमरेज, बच्ची भी ब्राइट माइंडेड है, लेकिन अगर वो नहीं चाह रहे तो मेरी बात नहीं मानेंगे। वालिद की छोड़ो, मुझे तो उसके ताई ताया नहीं समझ आते। हर मामले के मनफी पहलू निकालने बैठ जाते हैं। मैं यकीन से नहीं कह सकती कि वो समझ जाएंगे। शुमाइला ने संजीदगी से उसे आगाह किया। शमरेज भी तहम्मुल से उसे सुन रहा था। देखो प्लीज, तुम बात तो करो। बाबा की तो वो अक्सर मान भी जाते हैं, तुम्हारी बात भी नहीं टालेंगे। हो सकता है सानिया के लिए तुम्हारी ये कोशिश बहुत मुफीद साबित हो। मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें याद होगा पिछली बार अखबार में पोजीशन होल्डर्स के नामों में सानिया का नाम बाबा का खुशी के इजहार में दिखाने पर उसके ताया ने कितना हंगामा खड़ा किया था उनके लिए। ये जहन में रखो कि वो हमारी तरह नहीं सोचते। शुमाइला हकीकत बयान कर रही थी। शमरेज लब भींचे खामोश खड़ा था। अच्छा, मैं बात जरूर करूंगी, सीमी से भी करूंगी, ठीक? तुम चलो, मैं आती हूँ, फिर कुछ खाते हैं। उसने मुस्कुराकर तसल्ली कराई तो शमरेज सर हिलाता बाहर निकल गया। शुमाइला के लिए उसका इसरार करना कुछ भी नया क्लिक किए बगैर गुजर गया। वो जानती थी कि वो सीमी और सानिया को शुमाइला की तरह चाहता था, अपने घर के फर्द से कम हरगिज़ नहीं समझता था। इज्जत नफ्स पर कदम रख कर चलने वाला इंसान कैसा लगता है, ये मौलवी हयात को देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता था। हाकिम पूरे तमतराक से उनके सामने बैठा था। ताजवर कैसी है? उन्होंने बदवक्त खुद को बोलने पर आमादा किया। सांस सीने में तंग पड़ रही थी। इससे आपको क्या मतलब? क्या आपने बात खत्म नहीं कर दी कि आप सिर्फ मेरी बीवी है? हाकिम ने ठंडे ठार अंदाज में इस्तफसार किया। उसे अजीब सी राहत पहुंच रही थी। तो तुम बात कब खत्म करोगे? वो मेरी बेटी भी है, और तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। बेटी? वो बेटी जिसकी आपको जरा भी परवाह नहीं हुई? उसने तेजी से बात काटी। मैं इस बहस में नहीं पड़ने आया। तुम्हारे भाई का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर हो गया है, मुबारक हो। मैं चाहता हूँ कि अब तुम दुनिया को मजीद तमाशा मत दिखाओ और अपना खुद साख्ता गुस्सा ठंडा कर लो। शकीला के निकाह में तुम दोनों शिरकत करो। मौलवी हयात के ठहरे हुए लहजे पर हाकिम के चेहरे का तनाव बढ़ता गया। कितनी आसानी से वो मुबारक देकर अपने मतलब पर आ गए थे, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। हाकिम के जहन में तो कुछ और ही था। क्या आप मेरे अल्फाज भूल गए हैं, या मुझे आपको समझाने की जरूरत है कि मेरी बात का मफहूम क्या था? उसने पुरतपश लहजे में कहा और तुर्शी से देखने लगा। अब्बा ने बहुत हौसले से उसकी बात बर्दाश्त की। मैं ताजवर से नहीं मिलूंगा। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि उसे अपनी बहन से दूर मत करो। मेरी इतनी मजाल नहीं है कि मैं उन्हें जुदा कर सकूं, लेकिन ताजवर खुद ही ऐसा नहीं चाहती। और माफ कीजिए, हमारे अपने 100 काम हैं, इन्हीं में फुर्सत नहीं कजा के। हाकिम, इतने कठोर मत बनो, अब्बा ने उसकी लापरवाही पर जब्त से कहा। अच्छा, तो फिर एक ही काम बाकी रह गया है। मैंने आपकी बेटी का अचार तो नहीं डाला हुआ। जाइए और उसे अपने पास रख लें। मुझे इस पर कतन एतराज नहीं। मैंने उसकी शादी की है, और इज्जतदार लोगों के लिए निकाह का मतलब घर बसाना होता है, घर उजाड़ना नहीं। तो फिर ये बात आप खुद समझ लें, हमें अपनी जिंदगी जीने दें। आप अपनी बेटी के लिए ही तकलीफ का सबब बन रहे हैं। वो फिर से पुरसुकून हो गया था। क्या तुम ताजवर पर तशद्दुद करते हो?
ابا میاں نے اپنے خدشے کو زبان دی، جس کی برچھی دل میں انہیں کاٹتی رہی تھی۔ کیا یہ ہمارا ذاتی معاملہ نہیں؟ مدھم لہجہ، محفوظ تاثرات، صاف مذاق اڑاتا۔ حاکم مولوی حیات تکلیف کی شدت سے بے بس ہو گئے تھے۔ حاکم بہت سخت ثابت ہو رہا تھا۔ افق کی شفاف نیلگو وسطیں بادلوں کے بوجھ سے آزاد خوب چمک رہی تھی۔ عصر کے اسرار بھرے پہر ہولے ہولے ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ حویلی کے رہائشی کمرے اے سی کی ٹھنڈک سے پرخنک ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے موسم کے مزاج نرم دیکھے۔ لون میں جھولے پر آ بیٹھی۔ مجھے تمہاری یہ حرکت کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب تم جانتی ہو پلے لکھنا مسئلہ نہیں، اصل بات یہ ہے پلے لکھنا یعنی ایک بار پھر ملاقات کرنا۔ پہلی بار تو کسی طرح ہو گیا، اب دوبارہ اس نے آنا چاہا تو کیا جواب دو گی؟ سیمی نے میٹھے آموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور کٹے کھیروں کی پلیٹ شمائلہ کے سامنے رکھتے ہوئے مکمل سنجیدگی کے ساتھ اس کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف مرکوز کروائی، جو اس کے خیال میں شمائلہ کی توجہ اس پر نہیں گئی ہوگی۔ جواب میں شمائلہ نے اطمینان سے پلیٹ میں رکھا کانٹے دار چمچ اٹھایا اور مزے سے کھاتے ہوئے اسی قدر سکون سے گویا ہوئی۔ یہ آم شمائلہ کے باغات سے آئے تھے، جو انتہائی میٹھے رسیلے تھے اور اسے اسی طرح کھانا پسند تھا۔ سیمی بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ جس طرح پہلی بار ہو گیا نا، اسی طرح دوسری بار بھی ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ وہ کسی چیز کو خود پر سوار کرنے کی عادی نہیں تھی۔ تم خوامخواہ رسک لے رہی ہو شمائلہ، اور بس، اور کچھ نہیں۔ چلو یہی سمجھ لو میں یہ رسک لینا چاہتی ہوں، اور مجھے تو بالکل ڈر نہیں رہا۔ اس نے منہ چلایا، کندھے اچکائے۔ ظاہر ہے جس کام کا آغاز ہو چکا ہو پھر اس پر ڈر کیسے لگے گا، لیکن پھر بھی میں بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تم کہانیاں میل کر دیتی ہو تو یہ بھی میل کر دینا۔ بائی ہینڈ دینا ضروری تو نہیں ہے۔ کسی طرح یہ کام پورا کرو جس کی حامی تم نے مروت یا خوشی میں بھر لی ہے۔ سیمی نے آخری الفاظ کچھ اس انداز میں ادا کیے کہ شمائلہ کے لبوں کے کناروں سے ہنسی چھلک گئی۔ وہ اس کی معنی خیزیت بھری ادا سے خوب آگاہ تھی۔ تو پھر میرا خیال ہے یہ فیصلہ بھی اسے ہی کرنے دینا چاہیے۔ مروت یا خوشی میں اب کسی کام کو کرنا شروع کر ہی دیا ہے تو کیوں نہ پوری طرح سے تعاون کیا جائے۔ تمہارا یہ تعاون تمہیں مہنگا نہ پڑ جائے۔ فضل بابا نے بہادر چچا کے سامنے ذکر کر دیا نا، پھر دیتی رہنا صفائیاں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ مجھے درمیان میں گھسیٹنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سیمی نے فوراً سخت نگاہوں سے اسے باور کرایا۔ دوستوں کو درمیان میں گھسیٹا نہیں جاتا، بلکہ وہ خود ہی درمیان میں رہتے ہیں، اور تم تو میری بہت اچھی بہن ہو۔ یار مت گھبرایا کرو، کچھ نہیں ہونے والا۔ تمہیں پتہ ہے خضر بہت سلجھا ہوا انسان ہے، وہ خود بھی ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ تو فقط اس کی خواہش تھی۔ ویسے ان لوگوں کے پاس بھی کتنا فارغ وقت ہوتا ہے ان ساری سرگرمیوں کے لیے۔ اب دیکھو اس سارے میں کتنا وقت صرف ہو جائے گا نا، سیمی نے شمائلہ کو دیکھ کر کہا۔ شمائلہ نے ایک ہاتھ سے اڑتی زلفیں پیشانی سے سمیٹی تھی۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، اس سے بھی ٹیلنٹ کھل کر سامنے آتا ہے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تو یہ سب اتنا زبردست طریقے سے ہوتا ہے کہ سب لڑکے لڑکیاں سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی خضر اتنا فارغ تو نہیں ہے، شہر آنے جانے میں ہی کتنا ٹائم لگتا ہے، اور وہ اپنی ڈگری ویلیو کرنے کے لیے جاب بھی سرچ کر رہا ہے، ایکسپیرینس کے لیے۔ پہلے تو وہ کچھ سال شہر میں رہائش پذیر رہا، کتنی خوبصورتی ہے نا اس کی شخصیت میں۔ شمائلہ نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے آخری بات پر تائیدی انداز میں سیمی کی طرف دیکھا تو سیمی نے شانوں کو لا علمی میں حرکت دی۔ مجھے اس بات کی کیا خبر، میں نے کون سا اسے دیکھا ہے، لیکن تمہیں اتنا سب کچھ کیسے علم ہو گیا؟ یعنی رابطے میں ہو تم؟ اس کا انداز مشکوک سا تھا۔ شمائلہ ہنس پڑی۔ ہاں، وہ ہر روز گڈ مارننگ کا میسج کرتا ہے۔ شرارت سے لب کشائی کی۔ اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ وہ مصروف رہتا ہے؟ سیمی نے لفظ لفظ پر زور دے کر کہا۔ شمائلہ کی ہنسی گہری ہو گئی تھی۔ ایک میسج ٹائپ کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے، اور خاص لوگوں کو پروٹوکول بھی خاص دیا جاتا ہے نا۔ ہاں بھائی، تم کہہ سکتی ہو، تمہیں لوگوں کو پہچاننے کا تجربہ جو ہو اتنا ہے۔ مجھے تو لگنے لگا ہے کہ کچھ دن گزریں گے اور تم یہ کہتی پائی جاؤ گی کہ وہ بھی تمہارے لیے بہت خاص بن گیا ہے۔ ایسا ہے کیا؟ شمائلہ انکار کرنے کی بجائے ہنستی چلی گئی تھی۔
वैसे वो है तो सही खास बनने के काबिल, लेकिन मुझे ये इम्कान फिलहाल नजर कम आ रहा है। वो पुरसोच अंदाज में कहती हुई उठी और सिमी का हाथ थामकर अंदर की जानिब चलने लगी। लेकिन एक बात है सिमी, मैं बहुत कम लोगों से मुतासिर होती हूँ, पर वो अलग है सबसे। ख्वामखा मैं बात करने से मना नहीं कर पाती। शुमाइला के लबों के तराश से सिमटी हंसी असरनो नजर आने लगी। सिमी ने आवाज धीमी करके जवाबन शरारत से कहा, यही बात उस खिजर साहिब ने भी की होगी। बहुत कम लोगों से मुतासर होता है, लेकिन तुम कोई आलिमे अरवा से बिछड़ी हुई रूह जो दुनिया में नजर आई हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। शुमाइला की दबी दबी हंसी के साज दूर करीब बिखरे। उसे साफ गोई कहते हैं, वो कौन सा कम थी। इसे मुंह फट भी कहते हैं। शुमाइला ने मसनूई तेवरों से घूरा। उसने ऐसी वैसी कोई गुफ्तगू नहीं की। मैंने कहा ना, वो बहुत अलग है। ओ हाँ, अजूबा होगा फिर तो, भाई इतना अलग जो है। खैर मैं मानती हूँ उसने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन तुम्हारी गुफ्तगू में बहुत आने लगा है उसका जिक्र। सिमी ने आखिर में कुछ जताया तो शुमाइला कुछ सटपटा गई, फिर डपट कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बात हमेशा तुम शुरू करती हो। मैं तो तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर बात तुमसे शेयर करती हूँ, वरना मेरे पास और कोई काम नहीं है। दीवारें मेरी बातें सुनती नहीं, वरना तुम मेरी आवाज सुनने को भी तरसती। पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। शुमाइला ने एक ही सांस में लंबी सी सफाई दी और कमरे में आकर दम लिया। शायद खुफा से उसके चेहरे पर गुलाबियत दौड़ रही थी। हवेली के बाकी कमरों के दरवाजे अंदर से बंद थे। आराम करने वाले भी बेदार नहीं हुए थे। ओह अच्छा, सिमी ने पीछे से आकर हैरानी के आलम में आंखें फैलाई। मैंने तुम्हें कहा है ना कि उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार मेरे गोश गुजार करो। यही नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स तक जाहिर करो, जैसे तुम्हारी रग रग से वाकिफ नहीं मैं। अच्छा बस, अब इतनी ऊंची आवाज से सबको वाकिफ मत कराओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हें कुछ ना बताए वही भला। ये तो तुम्हारी मजबूरी है, कुछ नहीं बताओ तो फिर तुम्हारा काम कैसे होगा। मेरा शुक्रिया अदा करो कि बड़े जब्त से तुम्हारे बेसरोपा बातें सुनती और महफूज करती हूँ। सिमी ने बेचारगी के तासुरात सजाते हुए खुद को सोफे के हवाले किया। फायदे में रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगी मेरी यही बातें। चलो अब इतनी गाढ़ी उर्दू बोलना बंद करो और मुझसे ये कुछ मकालमे डिस्कस करो। शुमाइला ने संजीदा होते हुए चंद सफ़े निकाले और उसके सामने फैला दिए। उसका लैपटॉप कुछ दिनों से मसला कर रहा था, इसलिए वो नॉवल की किस्त भी टाइप करके नहीं भेज पाई थी। जबकि खिजर का काम अलग, उसकी हर कहानी की तरह ये तहरीर भी पढ़ने वालों में बेहद पजीराई पा रही थी। इसलिए शुमाइला मुतमिन थी और एडिटर भी। आखिरी तारीखों तक वसूल हुई तहरीर बहालत मजबूरी कबूल कर ही लेती थी। हालांकि सिमी उसे शुरू की तारीखों से ही कहना शुरू करती थी, क्या ऑफिस से कॉल आना तुमने फर्ज समझा हुआ है? बजर या डाक भिजवा दो। कोई किस्त मिस हो गई तो फिर क्या? कोई बहाना करके नेक्स्ट मंथ तक डाल देंगे। वो हंस कर बात उड़ाती। हालांकि शुमाइला ने आज तक ये नौबत नहीं आने दी थी, लेकिन सिमी को तंग करने का अच्छा खासा मौका फ्री में हाथ से क्यों जाने देती। इस वक्त दोनों को काम करते कुछ ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फोन की रिंग ट्यून ने माहौल में इर्ताश पैदा कर दिया। शुमाइला ने मसरूफ अंदाज में साइड टेबल से मोबाइल उठाया और सीधा किया तो स्क्रीन पर जगमगाता गैर मुतवक्का नाम। दिन के वक्त तो उसकी कॉल नहीं आती थी और कॉल से पहले मैसेज पर इजाजत जरूर लेता था। सिमी भी ये नाम देख चुकी थी। हो गया तुम्हारा काम, अब कहो मेरी बातें गलत होती हैं। सिमी ने झट खुद को पहुंची हुई चीज साबित किया। शुमाइला उसकी निगाहों से झींप कर रह गई। वैसे खिजर साहिब ने शायद उम्र खिजर पाई है। सिमी अपनी ही बात पर हंसने लगी। शट अप, शायद कोई काम हो उसे। तुम 2 मिनट बैठो, शुमाइला ने अजरत में कहा। हरगिज नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम पूछती रहो उनसे कहा, मैं इतनी फारिग नहीं। वो उठकर चल दी। उसका कोई इरादा नहीं था दोनों की बातें सुनने का। अब क्या यही होगा कि बाकी चीजों के साथ साथ इस नौ वारत के किस्से भी सुनने पड़ेंगे, वो जिसे जुम्मा जुम्मा आए 8 दिन ही हुए होंगे मुहावरतन। उसके लिए बचपन की सहेली को इंतजार करवाया जाएगा। 2 मिनट की गुफ्तगू सिमी के जहन में अटक रह गई थी। गुफ्तगू 2 मिनट की हो या 2 लम्हों की, मुसलसल होने लगे तो इश्तियाक जगाती है। इश्तियाक फूट पड़े तो आशनाई बढ़ाता है।
آشنائی قربت کو جنم دیتی ہے، قربت چاہ کو اور چاہت ساتھ کو میسر لازم و ملزوم، ایک میں ایک تو، اور بات تو یہ ہے کہ بات بھی بنے اور خبر نہ ہو۔ محبت کی یہ ساخت ہے کہ جڑ پکڑ کر ظاہر ہوتی ہے، اچانک وارد نہیں ہوتی، بس احساس اچانک ہوتا ہے، تب تک سب کچھ اللہ حافظ۔ سیمی نے حویلی سے باہر قدم نکالا اور سر جھٹک کر خود کو اس سوچوں سے پھر موسم کا جائزہ لیا۔ گندم کے سرسبز خوشے ہوا کے رقص پر سر دھن رہے تھے اور فخر و تہذیب سے یہ میلہ دیکھتے تھے۔ دور دور تک سکوت پھیلا ہوا تھا، کامل سکوت، اور ہوا کے بہاؤ سے پرسکون فضا، سب بہت حسین تھا۔